Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, I'm going to teach you about cell cycle. Please refer to your bio notes page 41. Okay, page 41. Before I teach you about mitosis, meiosis, okay, we have to learn about cell cycle. Cell cycle dalam bahasa Melayu adalah kitaran sel. Kita boleh tengok daripada definition, it is an ordered sequence, okay, of events in the life of a cell from its origin in the division of a parent cell until its own division into two. So, what the definition is trying to tell us is, ini adalah sequence of event yang teratur. Okay, jadi dalam cell cycle ini ada dua fasa. Fasa pertama kita panggil sebagai interphase. Fasa kedua kita panggil sebagai M phase ataupun kamu akan jumpa nama lainnya adalah mitotic phase. Kamu boleh guna M phase lah, senang sikit kan. Yang popular ni, yang kamu selalu belajar mitosis, meiosis adalah M phase. So this is the second phase sebenarnya. Jadi sebelum Miss ajar M phase, kenalah berkenalan dengan interphase. Interphase ini bila kita tengok dalam circle ini warna hijau ni, ini semua adalah interphase. Yang kamu belajar tu sikit saja. So interphase basically 90% of the cell cycle. Tolong tulis ya. 90% of the cell cycle. Dengan kata lain, sel kita ini dalam kebanyakan masa mereka akan dalam interphase. Okay, mereka tidak dividing pun. Mereka dividing 10% of the time sahaja. So, dalam interphase, tolong ingat kita ada 3 lagi fasa dalam interphase. Pertama, kita panggil sebagai G1 phase. Satu itu lukis kecil sikit, tulis kecil sedikit. Menunjukkan dia G1 lah. Jangan tulis macam ni ya. Salah, kena tulis G1 kecil sikit. Dan the next one, we call it as S phase. S merujuk kepada sintesis. Sintesis itu adalah penghasilan, pembuatan, production. We will see apa yang mereka cuba synthesize. Okay. In G2 is the second gap. Okay, boleh ingat? Barulah M phase. Ada mitosis di mana kita akan divide the nucleus. Ini divide the cytoplasma. So, let's take a look at the next page. This one, interphase, G1 phase. Okay, tugasnya adalah untuk sintesis lipid, karbohidrat, and protein. Kita juga akan sintesis organel, contohnya mitokondria dengan endoplasmic reticulum. Jadi bila kita synthesize molekul-molekul ini, secara tidak langsung, volume of cytoplasma pun membesarlah. Sebab kita mau divide the cell kan, so dia perlu membesar dulu, barulah dapat kita divide. So cell increases in size, kamu boleh guna ayat ini ataupun cell growth. Kita guna yang mudah lah. That is for G1 phase. Ini paling penting nih. Soalan suka tanya S phase. S phase ini sintesis. Apa yang kita sintesis? Kita sintesis DNA lagi satu. So tadi cuma ada satu DNA. Look at this part look at this gambar. Mula-mula ada satu saja kita punya kromosom. So ini kita panggil kromatid. Bila duplication dalam S phase, jadilah double. Sebab tu namanya adalah sister chromatid. Okey, nanti kita belajar sister chromatid ini akan menjalankan proses cell division dan akan menjadi daughter kromosom. Okey, boleh? So, ingat balik apa fungsi S phase? Supaya DNA boleh replicate. Jadi apa yang berlaku dekat sini? DNA replication occur. Chapter 6 nanti kita belajar dengan lebih lanjut. Okay, histone protein are synthesized. Histone protein ini ni. Ini histone protein. Dia membantu proses DNA replication lah. So importance of S phase to maintain the same number of chromosome. Kalau tidak dapat maintain. Kita kena double divide.
That's how it works. And then barulah kita dapat replicate our DNA. Alright. So that is for S phase. G2 sama macam G1. Okay, G macam gross kan? Seperti gross. Tapi kena guna keyword seperti continue to grow. Further synthesis of organelle. Mau cerita mitokondria boleh, ER boleh. Okay. So, there are a lot of things you can talk about for each phase. Yang Miss highlight ini yang penting. Yang senang dapat markah dalam PSPM. Okay, remember, this is C3. C3 means masuk dalam PSPM. I hope this helps. Kalau tidak, dengar balik lagi sekali. And you can use your AI notes or WhatsApp me. I'll be more than happy to help you. Okay, that's all from me for this video. I'll see you on the next one.